बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क भर में कोरोना वायरस के हमले तेज हो चुके हैं। कोरोना की तीसरी लहर में शिद्दत आ रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 3600 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि कोरोना के बायस मजीद 20 अफराद मौत के मुंह में चले गए हैं। मस्बत केसेस की शरह की अगर बात की जाए तो ये 8.43 तक जा पहुंची है। लाहौर कोरोना वायरस का गढ़ बन रहा है, जहां बरतानवी स्ट्रेन तेजी से फैल रही है। महकमा सेहत पंजाब के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लाहौर में कोरोना के मस्बत केसेस की जो शरह है वो 14.7% तक पहुंच गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान किए जाने वाले 7,834 टेस्टों में से 1,153 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है, जो कि बिलाशुबा एक बड़ा और तशवीशनाक नंबर है। मुल्क भर में बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर NCOC की जानिब से बड़े फैसले सामने आए हैं। मुल्क भर में रात 8 बजे तक तमाम कारोबारी सरगर्मियां बंद करने का फैसला किया गया है। इंडोर डाइनिंग यानी रेस्टोरेंट्स और होटल्स के अंदर खाने पर मुकम्मल जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है। आउटडोर खाना खाने की इजाजत रात 10 बजे तक होगी, जबकि इलामी के मुताबिक तमाम औकात में होम डिलीवरी और टेक अवे की सहूलत की इजाजत रहेगी। बताया गया है कि हर हफ्ते 2 दिन की तातीलात होंगी। शादी और दीगर जो तकरीबात हैं उनके लिए इमारतों से बाहर यानी आउटडोर प्रोग्राम्स में 300 लोगों के जमा होने की इजाजत होगी। ताहम इन्हें SOPs पर अमल दरामद जो है वो यकीनी बनाना होगा। हर तरह की इंडोर तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि इलामी में कहा गया है कि सिनेमा और दरगाहें बंद रखी जाएंगी, जबकि खेलों के इवेंट्स और इज्तिमाई तौर पर जो सकाफती त्यौहार हैं उनको मनाने पर भी पाबंदी होगी। NCOC के फैसलों के मुताबिक पार्क बंद रहेंगे जबकि वर्जिश और जॉगिंग ट्रैक्स जो है वो खुले रहेंगे। एक और बड़ा और अहम फैसला जो है वो निजी और सरकारी दफातर में सिर्फ 50% जो मुलाजिमीन हैं उनको वहां पर बुलाया जा सकेगा। ट्रांसपोर्ट में 50% सीटों को खाली रखने की हिदायत की गई है। जबकि रेलवे सर्विस जो है उसे 70% सलाहियत के साथ चल सकेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं साथ। वेलकम बैक जी, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि मौसम में भी तब्दीली है और वायरल इन्फेक्शंस भी साथ साथ चल रहे हैं, तो थोड़ी मेरी भी तबीयत जो है वो नासाज है। बहरहाल कोरोना का टेस्ट मैं करा चुकी हूँ, वो बिल्कुल नेगेटिव है। तबीयत थोड़ी सी जो है वो नासाज ज़रूर है। ये भी एक कन्फ्यूजन जो है बाय द वे चल रहा है कि वायरल इन्फेक्शंस और कोरोना वायरस को भी जो है अब वो आपस में मिक्स किया जा रहा है, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो फैल रहा है। खैर, हम बात कर रहे थे जी NCOC की जानिब से जो तमाम फैसले किए गए हैं उनकी उस पर, और वो ये है जी कि तमाम अफराद के लिए मास्क पहनना जो है वो अब लाज़िम करार दिया गया है। अदालतों में लोगों के हजूम की हौसला शिकनी और सियाहती मकामात पर SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की गई हैं। इसके अलावा इलामिया के मुताबिक NCOC के फैसलों का जो इतलाक है वो फौरी तौर पर होगा, जो कि 11 अप्रैल तक रहेगा। तहम 7 अप्रैल को सूरत हाल का जो है वो दोबारा से जायजा लिया जाएगा। बढ़ते हुए कोरोना केसेस के दौरान तालीमी इदारे बंद रखे जाएंगे या खुले रहेंगे, इस हवाले से जो फैसला है वो 24 मार्च यानी बुध के रोज किया जाएगा। और इसी हवाले से वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का यह कहना है कि स्कूल बंद करना बड़ा ही एक मुश्किल फैसला है और वज़ारत तालीम की ख्वाहिश है कि तालीमी इदारे खुले रहें, क्योंकि तालीमी इदारों में तदरीस और ऑनलाइन तालीम में फ़र्क है। ऑनलाइन तदरीस में वो बातें नहीं होती हैं जो कि क्लासरूम में होती हैं, और ये बड़ी ऑब्वियस बात है। बहुत सारे पेरेंट्स का भी इसके ऊपर जो है वो काफ़ी रिजर्वेशंस रहती हैं कि बच्चे उस तरह से नहीं पढ़ पाते हैं, सीख पाते हैं। इसलिए स्कूल्स को बंद करना जो है वो एक बड़ा मुश्किल फैसला है। इसी हवाले से 24 मार्च को दोबारा से मीटिंग हो रही है जी, जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि तालीमी इदारे खोलने हैं या नहीं खोलने हैं। महकमा सेहत प्रेशर डालता है लेकिन फिर भी तालीमी इदारे बंद नहीं करते। इस वक्त कोरोना की वजह से हालात काफ़ी ख़राब है और NCOC का ये ख्याल है कि स्कूलों में कोरोना का बहुत ज़्यादा खतरा है। 5 करोड़ बच्चे तालीम से जुड़े हुए हैं और ऐसे में कोई इन्फेक्शन फैलेगी तो तालीमी इदारों के हवाले से क्या फैसला सामने आता है ये देखेंगे जी हम बुध को एक बहुत ही अहम इजलास होने जा रहा है। बज़ाहिर यही लग रहा है कि तालीमी इदारे जो हैं वो खुले रखना शायद मुमकिन नहीं हो पाएगा। कोरोना वायरस के हमले सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में तेज से तेज तर हो रहे हैं। हमसाया मुल्क अगर भारत की हम बात करें तो वहां पर भी सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है। एक हफ्ते के दौरान 2,60,000 नए कोरोना केसेस जो है वो वहां सामने आए, जबकि कोरोना की जो दूसरी लहर है उसके दौरान भारत में एक रोज के दौरान रिकॉर्ड केसेस सामने आए। भारत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के तकरीबन 47,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो गुज़श्ता जो बरस है 7 नवंबर से लेकर अब तक एक दिन में रिपोर्ट होने वाले सबसे ज्यादा केसेस हैं। जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अगर भारत में कोरोना से बात की जाए हलाकतों की तो 212 हलाकतें वहां पर रिपोर्ट हुई हैं, जो 9 जनवरी के बाद एक रोज में सबसे ज्यादा होने वाली हलाकतें। बहरहाल इसी हवाले से जो सूरत हाल दरपेश है उसका हम जायजा लेंगे। हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए जी वो डॉक्टर जफर मिर्जा
جو کہ سابق اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب کو آج اپنے پروگرام میں لینے کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس چونکہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن اس طرح سے ہوگی کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے اس کے پہلے فیز میں بڑا ڈٹ کر کام کیا اور بڑا زبردست قسم کا کام کیا, اور آپ نے اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے اس پہلی ویو سے ہم لوگ کتنی کامیابی سے ہم باہر نکلے تھے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب کرونا کے حوالے سے آپ نے پہلے فیز میں بڑا زبردست قسم کا کام کیا تھا. ایک مرتبہ پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال بڑی آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کیسز بڑھ رہے ہیں. 24 گھنٹوں کے دوران میں آپ کو بتاؤں ملک بھر میں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ 8.43% ہے, جبکہ لاہور میں اتنی بڑھ چکی ہے کہ 14.7 کو ٹچ کر چکی ہے. اگر یہ فیکٹس اینڈ فگرز کو ہم دیکھیں ڈاکٹر صاحب تو کتنی تشویشناک صورتحال درپیش ہے ہمیں اس وقت. جی بالکل, کیونکہ یہ جو ویریئنٹ ہے اس وقت وائرس کا, جس کی وجہ سے یہ تھرڈ ویو جو ہے وہ اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے, وہ 70% کے قریب اس کی ٹرانسمیشن زیادہ تیزی کے ساتھ ہوتی ہے نسبتاً اس وائرس کے کہ جو ہمارے پاس فرسٹ فیز میں تھا. تو آبویسلی جب زیادہ تیزی سے یہ پھیلے گی تو اتنے ہی اسی تناسب سے لوگ بیمار بھی ہوں گے. تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ بہت انتہائی توجہ کے ساتھ وہ تمام احتیاطی تدابیر کی جائیں اور گورنمنٹ بھی اپنا رول جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگلی پلے کرے. اچھا ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا کہ پچھلے برس جب آپ تھے سیٹ پر لوگ بہت زیادہ خوفزدہ تھے. ایک خوف کا بازار ہمیں سنسان نظر آتے تھے, لوگ ماسک پہنتے تھے, لوگوں نے ایک دوسرے کے گھر آنا جانا چھوڑ دیا تھا, بہت سارے SOPs کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد ہو رہا تھا. لیکن اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خوف یا وہ ڈر اس طرح سے نہیں ہے. شاید یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اتنی تیزی سے یہ وائرس پھیلا ہے. بہت ذمہ دار اشخاص ایسے جن کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہماری گورنمنٹ میں سے کچھ لوگ تھے کہ ہماری امیونٹی اچھی ہے جی اس لیے ہم باہر نکل آئے تھے. تو ابھی بھی شاید لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہماری امیونٹی اچھی ہے تو ہم جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ باہر نکل آئیں گے. تو یہ جو امیونٹی اچھی والی بات ہے کتنی خطرناک اپروچ ہے یہ بڑا خوفناک مائنڈ سیٹ ہے جی. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت درست لوگ کہتے ہیں کہ جی جب ہم اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو, اور میں کسی پارٹی کی تخصیص نہیں کر رہا اس میں, کہ جب ہم اپنے لیڈرز کو دیکھتے ہیں اور خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو ہمیں پرچار بھی کرتے ہیں کہ آپ کو ماسک پہننا چاہیے, سوشل ڈسٹینس رکھنا چاہیے, لیکن جب ہم ان کی روزمرہ ایکٹیویٹیز میں خود دیکھتے ہیں تو نہ انہوں نے ماسک پہنا ہوتا ہے, نہ وہ سوشل ڈسٹینس کو آبزرو کرتے ہیں. تو آبویسلی لوگوں کے ذہن کے اندر یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں جو تلقین ہو رہی ہے اس پہ خود تو لوگ عمل نہیں کر رہے, تو یہ سچ بھی ہے کہ نہیں. اور میرا خیال ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ لیڈنگ بائی ایگزامپل, تو ہماری جو لیڈرشپ ہے اکراس دا پارٹیز, ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کو اپنے بیہیویئر سے لوگوں کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ واقعی سیریس ایشو ہے اور اس پہ جس طرح ہم عمل کر رہے ہیں اس طرح آپ لوگ بھی عمل کریں. اگر آپ یہ کہتے رہے, خاص طور پہ مطلب میں اب نام نہیں لینا چاہتا کسی کا, ایک ہمارے جو ایون کمیونیکیشن کے شعبے سے وابستہ لوگ جو ہیں وہ بھی بغیر ماسک کے پھر رہے ہیں آج کل اور میٹنگز کے اندر جا رہے ہیں. تو یہ بڑا غلط رجحان ہے, ایسا پہلے نہیں تھا. فرسٹ ویو کے دوران آپ کو یاد ہے کہ پرائم منسٹر صاحب لیڈ ہمسیلف, انہوں نے خود اپنا ماسک پہننا شروع کر دیا تھا, تو جس کی وجہ سے پوری کیبنٹ بھی ماسک پہنتی تھی, جس کی وجہ سے انتظامیہ بھی ماسک پہنتی تھی. اور پھر یہ کہ جو SOPs کی امپلیمنٹیشن تھی اس کے اوپر بھی بہت زیادہ سختی سے عمل ہو رہا تھا, انتظامیہ بڑی فعال تھی. اس دفعہ ہم نے پروونسز میں وہ اس طرح کی جو مطلب ایکٹیویزم ہے وہ نہیں دیکھا. ہاں تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ ابھی ایک اور جو نئی چیز ہم سن رہے ہیں, بیکاز کرونا کے حوالے سے مختلف جو نئی چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے آتی رہی. UK اسٹرین یا برٹش اسٹرین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اس بار جس تیسری ویو میں ہم جونچ رہے ہیں یا نبرد آزما ہو رہے ہیں وہ ہمیں اس بار ہم شکار ہیں اس UK اسٹرین کا. یہ مجھے بتائے گا, یہ تو سب کو پتا ہے کہ بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے, لیکن کیا یہ جتنی تیزی سے پھیل رہی ہے اتنی خطرناک بھی ہے؟ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ شاید اگر یہ تیزی سے پھیل رہی ہے تو اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی کہ پچھلی 2 ویوز میں وائرس خطرناک تھا. دیکھیں جی, وائرس, بیکٹیریا, جتنے بھی مائکرو آرگنزمز ہوتے ہیں یہ ان کی نیچر کا حصہ ہوتا ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں.
ہر وائرس وقت کے ساتھ بدلتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا اگر آپ فلو جو ہے بیماری اس کا جو وائرس ہے اس کی ہر سال نئی ویکسین آتی ہے، اور وہ نئی ویکسین آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو وائرس کے اندر تبدیلی آئی اس سال کے اندر اس کے مطابق وہ ویکسین ڈیولپ کی جاتی ہے. کرونا وائرس بھی اسی طرح کا ایک وائرس ہے جس کی اب تک تقریباً 50-60 قسم کی ویریشنز اس کے اندر نوٹ کی جا چکی ہیں، ریسرچرز نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اب یہ جو تبدیلیاں آتی ہیں، ہر تبدیلی کا ایک امپلیکیشن ہوتی ہے، وہ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے. بعض ویریشنز جو ہیں وہ اس کو پہلے سے کم مؤثر بنا دیتی ہیں، اور بعض ویریشنز اس کو پہلے سے زیادہ شدت اس کے اندر لے آتی ہیں. اور وہ شدت دو حوالے سے ہوتی ہے. ایک اس حوالے سے کہ وہ زیادہ تیزی سے پھیل سکتا ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ زیادہ بیماری کا باعث بن سکتا ہے. اگر یہ دونوں چیزیں مل جائیں، یعنی کہ وہ پھیلے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اور وہ زیادہ لوگوں کو بیمار بھی زیادہ پہلے کی. لیکن بہرحال یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ تیزی سے تو بہرحال یہ وائرس جو ہے وہ پھیل رہا ہے. اچھا، آج بھی کچھ اہم فیصلے لیے گئے ہیں ڈاکٹر صاحب NCOC کے اجلاس میں. 8 بجے تک دکانوں مارکیٹوں کو بند کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، پھر 2 دن جو ہے وہ مارکیٹس بند رہا کریں گی. اس کے علاوہ اسکولوں کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ ابھی نہیں ہوا، اور اس کے لیے 24 مارچ کو دوبارہ سے غور کیا جائے گا. ابھی جس طرح کی صورتحال کا ہم شکار ہے اور جس تیزی سے وائرس پھیل رہا ہے، ڈاکٹر صاحب اگر میں آپ کی رائے اس کے اوپر لینا چاہوں تو ابھی آپ کو لگتا ہے کہ 24 مارچ کو فیصلہ کرنا ایک مناسب فیصلہ ہوگا کہ اسکولوں کو کھول دیا جائے؟ دیکھیں جی، یہ جو سارے فیصلے ہوتے ہیں، یہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ڈیٹا ڈریون ہونے چاہیے، یعنی کہ ڈیٹا یا انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ کو مناسب فیصلے کرنے چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور جو عنصر مد نظر رکھا جاتا ہے وہ آپ کی معیشت، آپ کی معاشرت، آپ کے لوگوں کا رہن سہن وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے تو فیصلے کیے جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو NCOC نے فیصلے کیے ہیں وہ بڑے مناسب فیصلے ہیں، اور ان کے اندر ایک اچھا بیلنس ہے کہ جس سے معیشت بھی چل سکے، لوگوں کے روزگار بھی چل سکیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کے اوپر کچھ پابندیاں بھی عائد کی گئی ہیں. جہاں تک اسکولوں کا تعلق ہے جی، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پچھلی دفعہ اسکول کھولے گئے تھے ان کو میرے خیال میں with the benefit of the hindsight جسے کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کو تھوڑا سا ڈیلے کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اچھا، ویکسین کے معاملے پر ہمیں تھوڑی رہنمائی ڈاکٹر صاحب چاہیے، بیکاز ویکسین کے حوالے سے بہت ساری جو ہیں وہ توہمات جنم لے رہی ہیں، افواہیں اڑ رہی ہیں. کچھ لوگ اس کنفیوژن کا شکار ہیں کہ ویکسین لگوانی بھی چاہیے یا نہیں، اور کچھ لوگ اس کنفیوژن کا شکار ہیں کہ اتنی ساری اب جب آ رہی ہیں اور لوگ نام پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، روسی ہے، چائنیز ہے، بھارت کی ہے، امریکہ کی ہے، تو کہاں کی لگوائی جائے؟ جی شکریہ. آپ نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں کچھ وضاحت کر سکوں اس سلسلے میں. جی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ میں یہ 2-3 باتیں اس سلسلے میں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ویکسین ضرور لگوانی چاہیے. اس میں کسی قسم کا کوئی شک، کسی قسم کی کوئی حجت، کسی قسم کا کوئی مطلب ہے کہ اس پہ آرگومنٹ نہیں کرنا چاہیے. ویکسین ضرور لگوانی چاہیے، اس سے امیونٹی آپ کی اسٹرانگ ہوتی ہے اور آپ کو پروٹیکشن ملتی ہے. ٹھیک ہے. اس سے انفرادی فائدہ بھی ہے اور اجتماعی فائدہ بھی ہے. ٹھیک ہے، ویکسین ضرور لگوانی چاہیے، اس سے انفرادی فائدہ بھی ہے اور اجتماعی فائدہ بھی ہے. بہرحال ڈاکٹر صاحب کا یہ خیال ہے کہ ویکسین وہی لگوانی چاہیے. یہ وہ والے کنفیوژن کا انہوں نے آنسر پہلے ہی دے دیا تھا کہ کون سی لگوانی چاہیے، جو دستیاب ہو ویکسین وہی لگوانی چاہیے. ایک چھوٹا سا ہم دیکھ لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آج کی ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ کی سربراہی میں قائم جو براڈ شیٹ کمیشن ہے اس نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے. ذرائع کے مطابق براڈ شیٹ کمیشن رپورٹ اور متعلقہ ریکارڈ جو ہے وہ 500 صفحات پر مشتمل ہے. اس رپورٹ کے مطابق براڈ شیٹ کو $15 لاکھ کی غلط ادائیگی کی گئی. معاملہ ریاست پاکستان کے ساتھ دھوکہ دہی قرار دیا گیا ہے. کہا گیا ہے کہ ادائیگی کو صرف بے احتیاطی قرار نہیں دیا جا سکتا. رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ $15 لاکھ کی ادائیگی کا ریکارڈ بھی غائب کر دیا گیا ہے. وزارت خزانہ، وزارت قانون اور اٹارنی جنرل آفس سے ادائیگی کی فائلیں چوری ہو گئی ہیں، جبکہ پاکستانی ہائی کمیشن لندن سے بھی ادائیگی کی فائل سے اندراج غائب ہونے کا انکشاف ہوا ہے. اس حوالے سے 26 گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے گئے ہیں، جبکہ بتایا گیا ہے کہ سابق لیگل کنسلٹنٹ خاتون طلبی کے باوجود جو ہے
वो पेश नहीं हुई है। इत्तलात के मुताबिक कमीशन ने रिपोर्ट हुकूमत को भिजवा दी है। याद रहे कि इस कमीशन को 1990 से मंजर-ए-आम पर आने वाले मेगा करप्शन केसेस की तहकीकात का इख्तियार दिया गया था। रिपोर्ट के साथ मुख्तलिफ शख्सियात के बयानात और दस्तावेजात को अलग रखा गया है, जबकि ज़राए का यह दावा है कि ब्रॉडशीट कमीशन ने आसिफ अली जरदारी के स्विस मुकदमात का रिकॉर्ड खोलने की भी सिफारिश करती है और कहा गया है कि नैब रिकॉर्ड को डी सील करके जायजा लिया जाए कि इसका क्या करना है। स्विस मुकदमात का रिकॉर्ड नैब के स्टोर रूम में मौजूद है। स्विस मुकदमात का रिकॉर्ड 12 डिप्लोमेटिक बैग्स में पाकिस्तान पहुंचाया गया था। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में डिप्लोमेटिक बैग्स की तस्वीर और इंडेक्स को भी शामिल किया गया है। दूसरी जानिब बरतानवी फर्म ब्रॉडशीट के चीफ एग्जीक्यूटिव काविम मौसवी की जानिब से ताज्जुब का इजहार किया गया है कि ब्रॉडशीट कमीशन ने तहकीकात के लिए उनसे राब्ता ही नहीं किया। उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान के अवाम को मुकम्मल हकाइक जानने का हक हासिल है। इंसाफ न सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए। काविम मौसवी की जानिब से यह दावा किया गया है कि ब्रॉडशीट कमीशन हकाइक जानने के लिए संजीदा है तो मैं मदद कर सकता हूँ और पाकिस्तान को $70 मिलियन का नुकसान क्यों हुआ इसकी मुकम्मल कहानी मैं सुना सकता हूँ। उनका कहना था कि वो पाकिस्तान जाए बगैर ऑनलाइन गवाही दे सकते हैं। स्कैंडल के मरकजी किरदार की गवाही के बगैर हकाइक कैसे सामने आ सकते हैं। कमीशन के रिकॉर्ड से ब्रॉडशीट को 1.5 मिलियन पाउंड की अदायगी और तमाम रिकॉर्ड का गायब हो जाना मज़हका खेज बात है। काविम मौसवी की जानिब से कहा गया कि नैब ने हुकूमत पाकिस्तान को धोखा देने के लिए जेरी जेम्स को रकम अदा कर दी है। गलत अदायगी का दिफा करने में $20 मिलियन के कानूनी अखराजात भी अदा करने पड़े। लेकिन इस वक्त इस रिपोर्ट के बाद कई सवालात पैदा हो रहे हैं। ब्रॉडशीट कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट के क्या असरात मुरतब होंगे? क्या साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुतालिक स्विस मुकदमात दोबारा से खोले जाएंगे और क्या कानूनी तरीकाकार के मुताबिक ये खोले जा सकते हैं? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर ब्रॉडशीट को की जाने वाली अदायगी का रिकॉर्ड गया कहाँ, गायब कहाँ हो गया और ये रिकॉर्ड गायब होने की जिम्मेदारी आयद किस पर होती है? ऐसे में सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या ब्रॉडशीट अदायगी से मुतालिक हकाइक मंजर आम पर आ सकेंगे? इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब राजा आमिर अब्बास साहब। बहुत शुक्रिया राजा साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। राजा आमिर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ब्रॉडशीट को $15 लाख की अदायगी का रिकॉर्ड गायब होता है। वजारत खजाना, वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से अदायगी की फाइलें चोरी तो हो ही जाती हैं। उधर पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन से भी अदायगी की फाइल से जो है वो अंदराज गायब है। ये रिकॉर्ड गया कहाँ? जमीन खा गई, आसमान निकल गया, हुआ क्या? देखिए आयशिया, सबसे पहले तो एक बात मैं क्लियर करता जाऊं कि ये केस सिर्फ $15 लाख का नहीं है। इस $15 लाख तो ये वो हैं कि जो हमने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए एक इनिशियल पैसे दिए थे, लेकिन उसके अलावा 7 अरब रुपए का जुर्माना हुकूमत पाकिस्तान ऑलरेडी इसमें जमा करा चुकी है। तो वो 7 अरब इससे बहुत बड़ी रकम है कि जो हमने बतौर डैमेजेस इस कंपनी को दिए हैं। अब बात ये होती है कि जब ये केस चलता है और एग्रीमेंट ख़त्म होता है, व्हाटएवर, उसमें काफ़ी डिटेल है, मैं नहीं जाता। 2006 में जब आपके खिलाफ फैसला आ जाता है नैब के खिलाफ, तो नैब एक काम करती है कि वो ब्रॉडशीट के पास जाती है और कहती है कि हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं, आप इस केस को आर्बिट्रेशन को परसू ना कीजिए। तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए नैब ने यहाँ से एक प्राइवेट लॉयर है, उन्हें हायर करती है। उन लॉयर्स को लेके उनकी ड्यूटी यही होती है कि उन्होंने वहाँ जाके ब्रॉडशीट के साथ एक सेटलमेंट करनी है। जब ये वहाँ पे जाते हैं तो ब्रॉडशीट जो उनसी कंपनी थी वो लंदन हाई कोर्ट ने ऑलरेडी लिक्विडेट कर दी थी, ख़त्म कर दी थी, डिसॉल्व कर दी थी कि ये वहाँ पे बैन हो गई थी, तो डिसमेंटल हो गई थी। तो ऐसी सिचुएशन में उन जो लीगल हमारे कंसल्टेंट थे उसके इल्म में था कि आप इस कंपनी के साथ किस किस्म की सेटलमेंट करेंगे जिसको वहाँ के अपनी अदालतों ने ख़त्म कर दिया। एनी हाउ वो वहाँ पे देखते हैं और जो ब्रॉडशीट की एक और ये जो ब्रॉडशीट LLC थी, एक ये उनकी शेल कंपनी थी और किसी और शख्स से वो वहाँ पे सेटलमेंट कर लेते हैं जो अपने आप को कहता है कि जी मैं उनका ऑथराइज्ड एजेंट हूँ, हालांकि उसके पास ना कोई ऑथराइजेशन होती है ना कोई वो उनके एजेंट होते हैं। और नैब उससे सेटलमेंट करके उसको $15 लाख दे के अपनी ताई खुश हो जाती है कि जी अभी हमने अदालतों से ये केस को हटा दिया है। लेकिन बाद में जब ब्रॉडशीट की कंपनी केस दोबारा हाई कोर्ट में लेके जाती है तो वो बड़े क्लियरली कहती है कि जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, इन्होंने पता नहीं किसी एलियन से जो इस कंपनी के साथ एक एलियन था, कोई ताल्लुक नहीं था, वास्ता नहीं था, उससे वो किया। अब बात यह है कि ये साल है 2008 में यूके में हमारे थे वाजिद शमसुल हसन, यहाँ पे अटॉर्नी जनरल थे मलिक कयूम साहब, इसी तरीके से बाकी जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। अब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, ये तमाम सेटलमेंट्स हो रही थी और उसके अलावा बात क्या हुई कि इसके दो पहलू नजर आ गए। एक पहलू तो ये हुआ कि ये जैसे कि
اب کمیشن نے لکھا کہ یہ کوئی نیگلیجنس نہیں ہے, یہ تو ایک فراڈ ہے, اور یہ پیسے $15 لاکھ آپ نے جو دیے وہ شخص بھی فوت ہو گیا, آیا پورا 15 لاکھ اس کو دیا گیا, کیک بیکس رکھی گئی, کس کو کتنے پیسے دیے گئے, میرے علم میں ہے کہ یہ یو کے کی جو ہمارا ایمبیسی تھی وہاں سے پیسے دیے گئے. راجہ عامر صاحب کٹ ان شارٹ اگر میں یہ جاننا چاہوں کہ ذمہ داری ایونچولی آتی کس پہ ہے, اگر یہ ریکارڈ اس طرح سے غائب ہوتا ہے تو کس کے اوپر ڈالی جائے, کس سے سوال پوچھا جائے؟ دیکھیے بیسک رسپانسبلٹی تو نیب کے اوپر آئے گی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, کیونکہ نیب وہ ادارہ تھا کہ انہوں نے جو کیس کیا تھا حکومت پاکستان تھرو نیب کیا تھا, یہ نیب کا چیپٹر تھا, نیب اس میں انگیج کیا تھا, نیب نے اس وکیل کو انگیج کیا تھا, تو بیسک ذمہ داری تو نیب کی ہے. اور مجھے حیرانگی ہوئی کہ وہ ریکارڈ کے جو عدالتوں میں فوٹو سٹیٹ کی صورت میں پیش کیا, زرداری صاحب ان میں ایکوٹل ہو جاتا ہے, اور عدالتیں کہتے ہیں کہ جس کا اوریجنل نہیں ہے, اور وہی اوریجنل اگر نیب کے سٹور سے اس کے گوڈاؤن سے برآمد کر لیتے ہیں کمیشن, تو یہ بات یہ ظاہر کرتی ہے کہ جی پھر یہ اس کی ذمہ داری بھی فکس ہونی چاہیے نیب کی اس یہ تو واقعی بہت بڑی خبر ہے. اب راجہ عامر صاحب اب اس کے اوپر ہو کیا سکتا ہے؟ اس کے اوپر دو چیزیں ہو سکتی ہے, ایک تو نیب کے اندر ان کلپریٹس کو باہر نکالنا چاہیے کہ جنہوں نے اس سے اتنے امپورٹنٹ پیس آف ایویڈنس کو چھپایا اور وہاں پہ فوٹو سٹیٹس داخل کی. یقینی طور پہ اس میں نیب کے جو پروسیکیوشن اور ہیڈ کوارٹر کے لوگ انوالو ہوں گے, ان سے ریکارڈ برآمد ہو رہا ہے. اور نمبر 2 یہ وہ کیسز ہیں کہ جس کی اپیلیں ابھی بھی چل رہی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, یہ کیسز ختم نہیں ہوئے, اور جو اپیل ہوتی ہے وہ کنٹینیوشن آف ٹرائل ہوتی ہے. تو اگر انہیں وہ اوریجنل ڈاکیومنٹس مل گئے ہیں تو اب بھی یہ عدالت میں داخل کیے جا سکتے ہیں اپیل کی سٹیج میں, اور اگر عدالت میں یہ داخل کر دیا جاتا ہے اور یہ بتا دیا جاتا ہے کہ جی یہ وہ اوریجنل ڈاکیومنٹس ہیں, تو پھر تو راجہ عامر صاحب یہ تو پھر ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہو سکتا ہے ان مقدمات کے حوالے سے. obviously کیونکہ زرداری صاحب کا جو ایکوٹل ہوا تھا وہ یہ نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے کوئی جسٹیفیکیشنز دے دی تھی, محض ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کہ فوٹو کاپیز ایڈمیسیبل نہیں ہے. جب اوریجنل آ جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کیسز میں زرداری صاحب کے لیے کافی پریشانی ہوگی اور ان کو کافی لیگل بیٹل کرنی پڑے گی, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو کنسیڈر کر کے یہ کیسز ان کے خلاف دوبارہ سے کھولے جائیں گے اور اس کی ان کو جسٹیفیکیشن دینی پڑے گی. صحیح. اچھا کوئکلی میں راجہ عامر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کاوہ موسوی صاحب یہ گلہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ ان کو حیرانگی ہے اس بات کے اوپر کہ ان سے کیوں رابطہ نہیں کیا گیا, تو کتنا ضروری ہے ان سے رابطہ کیا جانا, اور اگر یہ کیسز اب آگے چلتے ہیں تو کتنی اہم ہوگی ان کی گواہی؟ دیکھیے کاوس موسوی جون سے ہے یہ 2004-5-6 میں آتا ہے, اس کا اوریجنل براڈ شیٹ کمپنی سے کوئی تعلق نہیں تھا. کاوس موسوی خود ایک ڈاؤٹ فل آدمی ہے, یہ خود ایک سزا یافتہ آدمی ہے, اس کا ڈائریکٹ کوئی انویسٹیگیشن کا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے. یہ تو جب پاکستان اور اس کمپنی کا آربیٹریشن کا مسئلہ تھا تو اس نے کہا کہ میں آربیٹریشن کے خرچے دوں گا آربیٹریٹر کو, اور یہ وہاں سے آتا ہے. تو کاوس موسوی کوئی ریلیونٹ آدمی نہیں ہے, وہ ابھی بھی چاہتا ہے, کیونکہ اب پرابلم یہ ہے کہ وہ اس کا کہنا یہ ہے کہ وہ کل کو دوبارہ سے اگر میاں نواز شریف کے ایون فیلڈ کے یا زرداری صاحب کے اور ایسٹس بھی ٹریس ہوتے ہیں تو غالباً وہ اب بھی نظر لگا کے بیٹھا ہے کہ میں اس میں بھی اپنا 15 سے 20% کا شیئر لینا چاہوں گا. ٹھیک ہے, یہ انٹرسٹ ہو سکتا ہے. بہت شکریہ راجہ عامر عباس صاحب, سابق ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. عہدے کا ناجائز استعمال اور اختیارات سے تجاوز اب ایک عام سی بات ہو چکی ہے. مملکت خداداد میں کرپشن ایک پیشہ بن چکا ہے. چپڑاسی سے لے کر ادارے کے افسران سمیت وزراء بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایسی ایک کہانی ہے گریڈ 11 میں بھرتی ہونے والے ابرار عالم کی, جو گریڈ 19 میں ترقی پانے کے قریب تر ہے. ابرار عالم 11 جولائی 1987 بطور اسسٹنٹ گریڈ 11 میں مری آرٹس کاؤنسل میں بھرتی ہوتا ہے. 15 جنوری 1997 کو ابرار عالم کے گریڈ 17 کے پروموشن آرڈرز جاری ہوتے ہیں. احکامات ایگزیکٹو ڈائریکٹر شہناز اسد کی جانب سے جاری کیے جاتے ہیں, جبکہ کاؤنسل آف دی کلچر اینڈ آرٹس ریگولیشن 1982 کے تحت ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ سیکرٹری انفارمیشن کا استحقاق ہے, جس کی پاسداری نہیں کی گئی. جبکہ ریگولیشن کے مطابق عمر کی حد 21 سے 25 سال تھی اور گریڈ 17 میں تعیناتی کے وقت ابرار عالم کی عمر 30 سال سے زائد تھی, جو کہ ریگولیشن اینڈ رولز کے بھی خلاف ہے. بے ضابطگی کو دیکھتے ہوئے ادارے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر محمد حسین نے نوٹس لیا اور ابرار عالم کو دوبارہ سے گریڈ 11 میں تنزلی کر دی گئی.
डायरेक्टर मोहम्मद हुसैन ने 17 स्केल की तैनाती को चार्ट समझते हुए वापस लिया था, मगर इब्रार आलम ने धोखाधड़ी से ग्रेड 17 के कमात को छुपाए रखा। इब्रार आलम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के इन ऑर्डर्स के खिलाफ अदालत चला गया और अदालत से स्टे ले लिया। अदालत ने इदारे को हिदायत की कि दरखास्त गुजार इब्रार आलम के मौक़िफ़ को सुना जाए। मार्च 1999 में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद हुसैन ने इब्रार आलम का केस सुना और सुनने के बाद ग्रेड 17 के अहकामात को डी नोटिफाई कर दिया। इब्रार आलम डी नोटिफिकेशन के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट की रावलपिंडी बेंच पहुंच गया और एक बार फिर से मौका पाकर अदालत से स्टे ले लिया। नवंबर 1999 को अदालत ने दोबारा से नजरसानी के अहकामात जारी कर दिए। 9 फरवरी 2000 में सेक्रेटरी इत्तलात और सकाफत तारिक महमूद ने ग्रेड 11 असिस्टेंट के ओहदे पर नौकरी करने के अहकामात जारी किए, जिसके बाद इब्रार आलम ने लाहौर सिविल कोर्ट में सूट फाइल कर दिया, जबकि लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी में रिट भी दायर कर दी। 2001 में सिविल सूट खारिज हो जाता है। 2001 में इब्रार आलम लाहौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दोबारा से अपील करता है, जिस पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दोबारा स्टे ऑर्डर देकर ग्रेड 17 में काम जारी रखने का उसे हुक्म दे दिया। 2003 में इब्रार आलम ने बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन को दरखास्त दी कि मेरी प्रमोशन को रेगुलराइज किया जाए और नई तैनाती की शक्ल में अहकामात जारी किए जाएं। ईडी ताहिर जमील अदालत में डिपार्टमेंट की इजाज़त के बगैर तरक्की को भर्ती में तब्दील करने का बयान देते हैं, जिसके बाद जो है उनके मुताबिक इब्रार आलम को तमाम कवायद ज़वाबित के बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन ने नई तैनाती कर दी है। इब्रार आलम अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से बहाल हो जाता है। डिपार्टमेंट इब्रार आलम के खिलाफ फिर से कार्रवाई शुरू कर देता है और मौक़िफ़ अपनाता है कि तैनाती में डिपार्टमेंट की इजाज़त नहीं ली गई है। इसी दौरान इदारा इसी मामले पर एग्जीक्यूटिव मेंबरान से एडवाइसेस लेना शुरू कर देता है और साथ साथ वक्त गुजरता रहता है। इब्रार आलम 2007 में सेक्शन ऑफिसर बनकर खुद अपने ही ऑर्डर्स जो है वो जारी कर देता है और एक दिन में ना सिर्फ एक ऑर्डर बल्कि 2 ऑर्डर्स पर भी जो है वो जारी कर देता है, जिसके तहत इब्रार आलम अपनी ही प्रमोशन को नई तैनाती में तब्दील कर देता है और जवाज़ अदालती कार्रवाई की रोशनी में जारी करवा देता है, जिसको बाद में SNGAD रेगुलेशन विंग बुनियादी तैनाती को गैर कानूनी और कवायद ज़वाबित के खिलाफ करार दे दिया, जिसके बाद इब्रार आलम एक बार फिर से हाई कोर्ट से रुजू करता है और इस बार अदालत जो है वो इस्तफसार करते हुए कहती है कि इब्रार आलम की तैनाती गलत बयानी पर हुई और तैनाती करने वाले मामलात एहतसाब में नहीं आए तो फिर इब्रार आलम की तैनाती को कानूनी और जायज़ करार दिया जाए। 2009 में इब्रार आलम ने ग्रेड 18 के जो इख्तियारात हैं वो ले लिए। 2017 में इब्रार आलम रेगुलराइज हो जाता है। 1 महीने की मुद्दत के बाद 19 दिसंबर 2017 में इब्रार ग्रेड 19 में प्रमोट हो जाता है। जिन मीटिंग्स में इब्रार आलम को प्रमोट किया गया उन मीटिंग्स में इब्रार आलम खुद भी मौजूद होता है, जो कवायद ज़वाबित के बिल्कुल ही खिलाफ है। 2020 में ऑडिटर जनरल की जानिब से ऑडिट आता है, जिसमें इब्रार आलम समेत 5 अफराद की तैनाती पर एतराज़ात उठाए जाते हैं। इन एतराज़ात को दूर करने के लिए एक बार फिर से इब्रार आलम एग्जीक्यूटिव कमेटी से ग्रेड 18 की रेगुलर प्रमोशन की तगदो शुरू कर देता है, जबकि प्रमोशन के लिए अब मीटिंग हो चुकी है। अब मिनट्स ऑफ द मीटिंग पर एग्जीक्यूटिव मेंबरान के दस्तखत होना बाकी है। हैरत है कि पंजाब के डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन और सकाफत में ओहदे और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की सकाफत कैसे जो है वो परवान चढ़ी है। हमारे नुमाइंदा हमारे साथ इस वक्त इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं आमिर सलामत साहब। बहुत शुक्रिया आमिर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ये मुझे बताइएगा कि ये सब हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है, आखिर क्या जादू की छड़ी क्या है इस शख्स के पास? जी बिल्कुल आयशा, जिस तरह से मरी आर्ट्स काउंसिल में 11वें स्केल में भर्ती होने वाला सारी आपने स्टोरी बताई और ये बड़ा जेन्युइन सा वाक़या और इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं वो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में भी पाई जाती हैं। PHA में एक इसी तरह के एक ऑफिसर थे, उन पर क्वेश्चन मार्क आया तो चीफ सेक्रेटरी ने नोटिस लिया और इसकी बड़ी हाई ऑफिशियल एक कमेटी तश्कील दी, जिसके तहत उनको ग्रेड 19 से उठाकर 14 में उन्होंने वापस कर दिया। अच्छा उसमें वो कोड भी, ये सारा जो सारी इब्रार आलम की जो स्टोरी है बुनियादी तौर पर इसने अदालत को भी गुमराह किया। जो डिपार्टमेंटल्स के कवानीन हैं इसमें डिपार्टमेंट के अफसरान शामिल होने की बुनियादी वजह भी यही है कि उसको स्पेस मिलती है। एक अदालत ने इनको रिफ्यूज कर दिया कि आपका ये ग्रेड नहीं बनता, वापस कर दिया, उसने वो छुपा लिया, छुपा के फिर एक और केस कर दिया, कभी रावलपिंडी बेंच में गया, कभी लाहौर में सूट किया। अब एक जो एक आम सूट करते हैं जिसमें अदालत में केस करते हैं उसमें इस्तदा की और उस इस्तदा को जाकर उसी ऑफिसर ने ऑन कर दिया जो डिपार्टमेंट का बंदे की इजाजत के लिए
हाई ऑफिशियल एक कमेटी होती है, अगर ऐसे क्वेश्चन मार्क हो, ये पूरी जितनी आपने बात बताई है इसमें एक नहीं 10 क्वेश्चन मार्क है। एक बार कर दिया, मान लिया कि भाई एक बार गलती हो गई, 2 बार इसकी तसल्ली करने के बाद इसको जो है दोबारा बहाल करते हैं, और ये बहाल फिर पूरे धड़ल्ले से हो गया। और आमिर साहब, जालसाजी की इंतहा तो यहाँ तक पहुंची कि एक दिन में 2 अहकाम जारी होते हैं। अच्छा, एक पर खुद दस्तखत, बिल्कुल ये सेक्शन ऑफिसर, दूसरे पर किसी और के दस्तखत। बिल्कुल, ये कवानीन है। जब बीओडी की ऐसी कानून में ये लिखा गया है कि अगर उस बंदे से रेलेवेंट कोई चीज होगी तो वो ऑफिसर उस कमेटी का हिस्सा नहीं होगा। ये अल्लाह की मेहरबानी से एक बिल्कुल मौजूद है, उसके नोटिफिकेशन चल रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, वो मौजूद है। उसके बाद आप देखें कि एक ही दिन में 2 नोटिफिकेशन करता है और अपने मुताल्लिक ही करता है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, इसको भी नजरअंदाज कर दिया गया। अब बुनियादी तौर पर सारी एपिसोड के अंदर जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, जरा ये बता रहे हैं कि उनकी कहीं ना कहीं मिली भगत से इतना ग्रेड ले लेना, इससे कई लोग जो है वो बेचारे जूनियर हैं। इससे सीन कोई आपने भी कुछ पता किया होगा, इतना ब्लू आइड क्यों है, मतलब क्या कोई अच्छा ये देखें इसमें है ऊपर कोई ताल्लुकात बिल्कुल बिल्कुल, ये एक तो टेक्निकली ये हमारे जो ज़राए ने इंकिशाफ किया है कि टेक्निकली अदालतों को गुमराह कर दिया गया। अच्छा। अब अदालतों को, अब मैं कोर्ट्स डिफरेंट हैं, आप जाकर अपनी प्रे करेंगे, उसमें जाके मैं जवाब दे दूंगा, तो उसमें तो अदालत ने तो उन गवाहों को उन एविडेंस की बुनियाद पर फैसला देना है। अच्छा, इसमें अब जो कमेटी तश्कील दे दी गई है, और मतलब अब जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है बड़े काबिल आदमी हैं, और हमें उम्मीद है कि जब उन तक ये मामला पहुंचेगा कम से कम कमेटी जरूर बनेगी और इस पर सारी चीजें, इसकी फाइंडिंग्स जरूर आनी चाहिए कि एक बंदा 11वें अच्छा इसके साथ जो भर्ती हुए थे, बड़ी ताज्जुब की बात है कि जो 7 भर्ती हुए हैं वो बेचारे जूनियर होकर रिटायर हो गए। बिल्कुल, ये तमाम रिकॉर्ड जो है वो इस वक्त हमारे पास मौजूद है, और मेरा बिल्कुल ये ख्याल है कि जो मुतलका डिपार्टमेंट है उनको इस हवाले से जरूर कोई एक्शन जो है वो लेना चाहिए और इस तरह की चीजों का नोटिस लेना चाहिए। इससे जैसे कि आमिर साहब ने भी बात की कि बाकी जो बेचारे लोग हैं जो शायद इनसे पहले यहाँ पर मौजूद थे अपनी सीटों के ऊपर, जिस ग्रेड के ऊपर, वो बेचारे वहीं के वहीं हैं, और ये साहब जो हैं किस तरीके से जंप करते हुए कहाँ पर पहुंच गए हैं। बहुत शुक्रिया आमिर सलामत साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात हुई, ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफ़िज़।